ଖପ୍ରାଖୋଲରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଜଣେ ମହିଳା ଲଗାଇବେ 5ଟି ଚାରା। ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହଠାରେ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ବିପିଏମ୍ ମନୋଜ କେରକେଟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବିଡିଓ ବିବେକାନନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତହସିଲଦାର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସିଡିପିଓ ସୁଜାତା ଦୋରା, ଖପ୍ରାଖୋଲ ବନପାଲ ସୁଧୀର କୁମାର ଜେନା, ପାଢେଲ ବନପାଲ ବିପିନ ବିହାରୀ ଧରୁଆ, ଉଦ୍ୟାନ ଆଦର୍ଶିକ ପି ପଟେଲ, एपीएस मास्टर ट्रेनर अभय त्रिपाठी प्रमुख जोग देते। केंद्र सरकार विश्व परिवेश दिवस अवसर में एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम माध्यम रे जड़े स्वयं सहायक महिला 5टी चारा रोपण करेंगे बोली आलोचना होइतिला। ब्लॉक रे मोट 19,000 एसएचजी महिला थिबा बेले प्राय 1 लाख चारा रोपण करने को निष्पत्ति होइतिला। वन विभाग उद्यान विभाग महिला को चारा जोगाइबा पई कहा जाइतिला। बैठक में विभिन्न विभाग अधिकारी समेत एमबीके सीआरपी जोग देइतिले। शेष में प्रशांत नंद धन्यवाद अर्पण करथिले।